हेलो फ्रेंड्स, ओडिशा शिक्षा दर्पण में आपको स्वागत जनाऊँगी। चलतु ट्रेन नक जाना आज अपडेट। आज भिडियो में आपण सुभद्रा योजनार जो तृतीय किस्ती गत काली आपंकर राखी पूर्णिमा अवसर में 9 अगस्ट रिलीज कर बहुत सारा मत पूर्व भिडियो कमेंट एवं आसूची मैडम आम सुभद्रार तृतीय किस्ती पाइपारू ना एवं कौन करूँ पाखापाखि 1 लाख रिजेक्ट होकर न्यूज़ रे भी आपण मैंने देखि थे 1 लाख महिला को एठू रिजेक्ट करा जायछि। एक्चुअली 1 लाख महिला रिजेक्ट होबार कोज कौन जदि रिजेक्ट होती कौ कोज में रिजेक्ट हेले से माने जानिया पई चाहूँगी से रिलेटेड रहिबो आज भिडियो में आपको कंप्लीट इनफॉरमेशन देबी जदि आपनको रिजेक्शन होती कौन पाई होती नेक्स्ट आउ आपन एथिरे सामिल हो पारे कि नहीं सबूर कंप्लीट इनफॉरमेशन पाइबा भिडियोटी शेष पर्यंत मो सह कंटिन्यू करंतु। चलतु जानिबा। देखो सीधा सड़क मुझे वेबसाइट रू देखा आपणकर योग्यता मानदंड कौन रही आपको सेटा भी देखी से योग्यतार जदि आप बाहर पढ़ी तो आपणकर रिजेक्ट हबार अच्छी एवं आप चाहिए अभियोग भी करें आपणकर ये जो मानक परिचालना प्रक्रिया आपणकर एसओपी कौन रही हिताधिकारी तालिका जदि आपण माने टंका आसी कि ना जापार ना जानापी आप हिताधिकारी तालिका को निजर आधार नंबर देके डाउनलोड करके देखिपारे आज्ञा से किसी भी बिल्कुल आईठी आपणकर अकाउंट जानापी आपण बैंक को आसी कि ना आपणकर आधार कार्ड नंबर मारिकी सीधा सड़क जानीपारे निजे निजर आधार कार्ड नंबर मारतु आ जहाँ भी किसी जब आपंकर प्रोब्लेम रोचे हेल्पलाइन नंबर भी आप बुझीपारे से सब तो आपणकर पर कथा मुझे देखी जे आपणकर कौ कंडीशन रे रिजेक्ट करा जायछि से भितरु आपण जानिबा चाहिए जे आपणकर कौ सब कंडीशन हेई पारे। चलतु जानिबा। प्रथम कथा आपणकर आवेदनकारी ओडिशार बासिंदा होइथिबा दरकार ए कंडीशन तो आपण समस्ते फुलफिल करूछंती। नेक्स्ट आवेदनकारी आपणकर वंचित परिवार जड़े महिला सुभद्रा अधीन आवेदन करथिबा दरकार वार्षिक आय 2,50,000 रु आपणकर अधिक होई नथिबो माने कम होइथिबो। प्रथम कथा जदि आपणको घरे एट ए टाइम आपण 2 जण एप्लाई करथिले धरे आपणकर माँ झियो धरे कि सासू बहु एमती आपणकर एप्लाई करथिले कि 2 भौणी आपणकर एप्लाई करथिले जदि आपणकर मैरेज हेनी तो आपण को प्रथम किस्ती हुए तो मिल जाइथिबो द्वितीय किस्ती हुए तो मिल जाइथिबो किंतु तृतीय किस्ती आपण को मिलनी से कारण लगी भी बहुत सारा रिजेक्ट होती जो गोटे घर को गोटे सुभद्रा आपणकर मिलिबो दुईटा सुभद्रा गोटे घर को मिलिबो नहीं एटा कंडीशन थिला आपणकर इनकम जदि 2.5 लाख टंका रु अधिक होईची तेबे आपण को भी रिजेक्ट करा जिवो। प्रथम किस्ती रे से माने बिल्कुल जांच करि नथिले सेमती समस्त को देइथिले किंतु द्वितीय किस्ती बेल को आपणकर किछि मात्रा रे जांच हेइथिला तृतीय किस्ती पूरा जांच पछाक होइकि आपणकर टंका आसीछि बिल्कुल आसीनी बहुत सारा लोक पाई पारि थांते किंतु सेमानंकु भी रिजेक्ट करा जाइछि तार कोज भी मु आपणको वीडियो रे आगो को कहिबी। एही योजना अधीन योग्य हेबा पई आवेदनकारी को बयस धार्य तारीख 21 वर्ष किंबा 60 वर्ष रु कम हेबा उचित आ बहुत सारा महिला को एथर रिजेक्ट करा जाइछि। आपण प्रभाती मैडम को बाइट रू भी मो पूर्व वीडियो रे सुनिथिबे जे बहुत सारा महिला एबे 60 वर्ष आधार आपणकर आधार कार्ड जदि 60 वर्ष हो जाउछि तो आपनको रिजेक्ट कर दियाउछि भोटर कार्ड रे नहेले भी समाने देखु नांती सेटा आधार कार्ड रे लिपिबद्ध होइतिबा जन्म तारीख बयस गणना ग्रहण करा जिवो आपणकर कुहाइछि वार्षिक 2024-25 धार्य 1/7/2024 तारीख सुधा महिला 21 वर्ष बा तठारु अधिक होइतिबा आपणकर दरकार तेणु यही योजनार आपणकर बहुत सारा महिला एबे बाद पड़िछंती पाखापाखि 1 लाख आपणकर रिजेक्ट लिस्ट रे ना आसी आ रिजेक्ट लिस्ट भी आपन केमती चेक करिवे सेटा म आपन कहिबी। आपणकर 10,000 टंका मिलिबो अवशिष्ट वर्गों पई वार्षिक 10,000 टंका मिलिबो आपन जानिथिबे थरे आपणकर महिला दिवस रे मिलुछि और थरे आपणकर राखी पूर्णिमा रे मिलुछि। एबे जो माने रिजेक्ट हेइछंती से माने आपणकर पुणी थरे आपणकर जो महिला दिवस मार्च 8 तारीख सेबे को वेट करंतु आ आपणकर रिजेक्शन कारण जदि जड़े महिला निज ना जगह किणी तेबे ताकू रिजेक्ट कर जाइछि। आपणको नारे जदि आपणको हस्बैंड गाड़ी किनिछंती कि आपणकर भाई गाड़ी किनिछंती गाड़ी किनले जगह किणिले आपणकर ए सबुर रजिस्ट्रेशन समय जदि आपणको ना रे करा जाइछि तो गवर्नमेंट पाकू तार लिस्ट जाउछि और आपणको रिजेक्ट करि दिया जाउछि। महिला 15,000 टंका कि ताठारु अधिक पाइबे तो आपण अयोग्य जो माने घोषणा करा जाइछि सेमानको आ जो मानको योग्य घोषणा करा जाइछि कुहाइछि जो माने प्रथम किस्ती द्वितीय किस्ती तृतीय किस्ती पाइ नाहंती
ସେମାନଙ୍କୁ 15,000 ଟଙ୍କା ଏଟ୍ ଏ ଟାଇମ୍ ମିଳିବ, କିନ୍ତୁ ସେମିତି ଆଜ୍ଞା ମିଳିନି। ବହୁତ ସାରା ଭିଡ଼ିଓରେ ମୋତେ କମେଣ୍ଟ ଆସୁଛି ଯେ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ମୋର ପ୍ରଥମ କିସ୍ତି ଆସିଥିଲା, ଦ୍ୱିତୀୟ କିସ୍ତି ବି ଆସିଥିଲା, ଏବେ ତୃତୀୟ କିସ୍ତିରେ ମୋତେ ରିଜେକ୍ଟ କରିଦିଆଗଲା। ଆଉ ମୁଁ ମୋ ରିଜେକ୍ସନ୍ର କାରଣ ଜାଣିପାରୁନି। ମୋ ନାଁରେ ଜାଗା ବି କିଣା ହେଇନି, ମୋ ନାଁରେ ଗାଡ଼ି ବି କିଣା ହେଇନି, ମୋ ନାଁରେ କିଛି ବି ସେମିତି ମାନେ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ ବାଲା ଜିନିଷ କରାଯାଇନି ଯେ କେଉଁ କାରଣ ପାଇଁ ମୋତେ କାଟି ଦିଆଗଲା। ସେମିତିରେ ବି ଆଜ୍ଞା ସେମାନେ ବହୁତ ସାରା ମହିଳାଙ୍କୁ କାଟିଛନ୍ତି। କାହିଁକି ମୁଁ ପୂର୍ବ ଭିଡ଼ିଓରୁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିସାରିଛି, ସୁଭଦ୍ରା ଟଙ୍କାରେ ସମସ୍ତେ ଉପକୃତ ହେଇପାରିବେ ନାହିଁ। ଶେଷ ବେଳକୁ ଆପଣଙ୍କର ବହୁତ ଲୋକ କମିଯିବେ। ପ୍ରଥମରେ କିଛି ଦେଲେ, ଦ୍ୱିତୀୟରେ କିଛି ଦେଲେ, ତୃତୀୟଙ୍କୁ ରିଜେକ୍ଟ କଲେ କିଛି, ଏମିତି ଆପଣଙ୍କର ଚାଲିବ। ପେନ୍ସନ୍, ଛାତ୍ରବୃତ୍ତି ଇତ୍ୟାଦି ଗ୍ରହଣ କରିବୁ। ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଭତ୍ତା ଲିଷ୍ଟ କଟିଛି ସେମାନଙ୍କୁ ସିଧା ଭତ୍ତା ଲିଷ୍ଟରେ ତାଙ୍କ ନାଁକୁ ଆଜ୍ଞା ଯୋଡ଼ି ଦିଆଯାଇଛି। ଏମିତି ଆପଣଙ୍କର 2024-25 ମସିହାରେ ଯେଉଁ ମାନେ ଆପଣଙ୍କର ଆସିଥିଲା, ଏଇଆ ସବୁ କୋର୍ସ ଥିଲା ଆପଣଙ୍କର। ଆପଣ ଟିକେ ନିଜେ ଆନାଲିସିସ୍ କରନ୍ତୁ ଯେ ଏ ଭିତରୁ ଆପଣ କିଛି କରିଛନ୍ତି କି। ଯଦି କରିନାହାନ୍ତି ତ ଆପଣଙ୍କ ଏଇ ଯେଉଁ ଯୋଗ୍ୟତା ଅଛି, ଏ ଯୋଗ୍ୟତା ଆପଣ ଫୁଲଫିଲ୍ କରୁଛନ୍ତି, ତାପରେ ବି ଆପଣ ଗାଡ଼ି କିଣିନାହାନ୍ତି କି ଜାଗା କିଣିନାହାନ୍ତି, ଯଦି ତାପରେ ବି ଏଗେନ୍ ରିଜେକ୍ଟ ହେଇଛି ତ ଆପଣ ହେଲ୍ପଲାଇନ୍ରେ ଫୋନ୍ କରନ୍ତୁ ଆଉ ନିଜର ଏକ କମ୍ପ୍ଲେନ୍ ବି ବୁକିଂ କରିପାରିବେ। କେମିତି କରିବେ ଚାଲନ୍ତୁ ମୁଁ ଦେଖାଉଛି। ଏଠି ଯେଉଁ ଆପଣଙ୍କର ଯୋଗ୍ୟତା ମାନଦଣ୍ଡ ଅଛି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଏଇଟା ଦେଖେଇଲି। ଆଉ ଆବେଦନକାରୀଙ୍କ ଦାୟିତ୍ୱ କ'ଣ ଆପଣ ୱେବସାଇଟ୍କୁ ଯାଇକି ଦେଖିବେ। ଯଦି ମୁଁ ସବୁ ଜିନିଷ ଆପଣଙ୍କୁ ଡିଟେଲ୍ସ ଦେଖାଉଛି ଭିଡ଼ିଓଟା ବହୁତ ଲମ୍ବା ହେଇଯିବ। ଆବେଦନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆପଣ ଜାଣିବା ଦରକାର ନାହିଁ। ଆପଣ ଏଇ ଅଭିଯୋଗରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ। ଆଉ ଅଭିଯୋଗରେ କ୍ଲିକ୍ କରିକି ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ ନା ଆପଣଙ୍କର ଏକ ଅଭିଯୋଗ ଦେଇଦେବେ। ଆପଣଙ୍କ ଆଧାର ନମ୍ବର ପ୍ରବେଶ କରାନ୍ତୁ। ଏଇଠି ଆପଣଙ୍କର ଆଧାର ନମ୍ବର ଦେବେ। ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି ଆପଣ ଅଭିଯୋଗ କରିବେ। ମୁଁ ସେଇଟା ସବୁଠୁ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କଥା ଆପଣଙ୍କର କହୁଛି ଯେ ବହୁତ ଜଣ ରିଜେକ୍ଟ ହେଇଛନ୍ତି ଆଉ କହୁଛନ୍ତି ଏବେ ଆମେ କ'ଣ କରିବା, ଆମର କିଛି ବି ଡକୁମେଣ୍ଟସରେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ନାହିଁ କି କିଛି ବି ଆପଣ ଆମ ନାଁରେ ଗାଡ଼ି କି ଜାଗା କିଣା ହେଇନି, ଫିର୍ ବି ଆମକୁ ସୁଭଦ୍ରା ଟଙ୍କା ଆସୁନି କାହିଁକି ନା। ଏଇଟା ଆପଣଙ୍କର ଅଭିଯୋଗ। ସୁଭଦ୍ରା ପୋର୍ଟାଲରେ ଆପଣଙ୍କର ଅଭିଯୋଗ। କେମିତି ଅଭିଯୋଗ କରିବେ ନା ଆପଣଙ୍କର ଆଧାର ନମ୍ବରକୁ ପ୍ରବେଶ କରାନ୍ତୁ। ଏଇଠି ଆପଣଙ୍କର ଆଧାର କାର୍ଡ଼ର ନମ୍ବର ଦେଇଦେବେ, ନିଜ ନମ୍ବର ଦେବେ। ଯେଉଁ ମହିଳାଙ୍କ ନାଁରେ ସୁଭଦ୍ରା ଆପ୍ଲାଏ କରାଯାଇଥିଲା ତାଙ୍କ ନମ୍ବରକୁ ଦେବେ। OTP ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ, ମାନେ ଆପଣଙ୍କ ମୋବାଇଲକୁ ଗୋଟେ OTP ଆସିବ। ଉପଯୁକ୍ତ ଅଭିଯୋଗ ବର୍ଗ ବାଛନ୍ତୁ, ମାନେ ଆପଣଙ୍କର କ୍ୟାଟେଗୋରୀ ବାଛିବା ପାଇଁ କହିବ ଯେ ଆପଣ ଜେନେରାଲ ନା SC ନା ST ନା OBC SC BC। ସେ ବିବରଣୀକୁ ବାଛନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କର ଡକୁମେଣ୍ଟକୁ ଅପଲୋଡ଼ କରନ୍ତୁ, ଦାଖଲ କରନ୍ତୁ ଆଉ କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ। ଅଭିଯୋଗ ଦାଖଲ ପରେ ଆପଣ ଯେକୌଣସି ସମୟରେ ଏହାର ସ୍ଥିତି ଯାଞ୍ଚ କରିପାରିବେ। ଆପଣ ଗୋଟେ କମ୍ପ୍ଲେନ୍ ଦେଇଦିଅନ୍ତୁ। ଏଇଠି ଆପଣଙ୍କର ଲଗ୍ଇନ୍ କରିକି କମ୍ପ୍ଲେନ୍ ଦେଇପାରିବେ। ଆଉ କମ୍ପ୍ଲେନ୍ ଦେବା ପରେ ଆପଣ ଏ ଷ୍ଟାଟସ୍ଟାକୁ ମଝିରେ ମଝିରେ ଚେକ୍ କରିବେ ଯେ ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ ଅପଡ଼େଟ୍ ଆସିଲା ଆଉ ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କ ରିଜେକ୍ସନ୍ର କାରଣ ସେମାନେ କହିଦେବେ। ଏହା ଥିଲା ଆଜିର ଇନଫର୍ମେସନ୍ ଆପଣମାନଙ୍କୁ। ଯଦି ଆପଣ ସୁଭଦ୍ରାରେ ରିଜେକ୍ଟ ହେଇଛନ୍ତି ତ ବିଲକୁଲ ଡେରି କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଆପଣ ଏଇ ପୋର୍ଟାଲରେ ଯାଇକି, ସୁଭଦ୍ରା ପୋର୍ଟାଲରେ ଯାଇକି ନିଜେ ବି ନିଜ ଘରେ ବସିକି ଆପଣ ଅନଲାଇନ୍ରେ ଅଭିଯୋଗ ପାଇଁ ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେ। ତ ନିଜେ ଅଭିଯୋଗ ପାଇଁ ଆପ୍ଲାଏ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କର ନେକ୍ସଟ ଦିନେ 2 ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଷ୍ଟାଟସ୍ ଚେକ୍ କରିବେ ଆଉ ଦେଖିବେ ଆପଣଙ୍କର ରିଜେକ୍ସନ୍ର କାରଣ କ'ଣ, ସେମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ଜଣେଇଦେବେ। ମୋତେ ଯେଉଁ ବି ମହିଳାମାନେ ପୂର୍ବ ଭିଡ଼ିଓରେ କମେଣ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ସମସ୍ତ ଭଉଣୀମାନଙ୍କୁ କହିବି ଆପଣମାନେ ନିଶ୍ଚୟ ଅଭିଯୋଗ ବଟନରେ କ୍ଲିକ୍ କରିକି ନିଜର ଅଭିଯୋଗ କରିଦିଅନ୍ତୁ ଆଉ ନିଜର ରିଜେକ୍ସନ୍ର କାରଣ ଜାଣନ୍ତୁ। ତାପରେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ସଲ୍ୟୁସନ୍ ପାଇଁ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଦରକାର, ରିଜେକ୍ସନ୍ ଜାଣି ସାରିଲା ପରେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ସଲ୍ୟୁସନ୍ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ ଜଣେଇବି। ଯଦି ଆପଣମାନେ ମୋତେ କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନରେ ପୁଣି କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ। ଥ୍ୟାଙ୍କ୍ସ ଫର୍ ୱାଚିଂ। ଆଉ ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓ ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କର ଇନଫର୍ମେଟିଭ୍ ହେଇଛି, ଭିଡ଼ିଓକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ବିଲକୁଲ, ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ବିଲକୁଲ ଭୁଲିବେନି। ଭିଡ଼ିଓକୁ ବହୁତ ସାରା ଫ୍ରେଣ୍ଡ ସର୍କଲରେ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ଥ୍ୟାଙ୍କ୍ସ ଫର୍ ୱାଚିଂ।